अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज रिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क से कि अटॉर्नी जनरल साहब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीज़ों को बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। अदालत ने केस की समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। कौमी इदारे किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकते। इदारों के काम करने के तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। जब तक मिसिंग पर्सन्स के केसेस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस में नाहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर जारी मज़ालिम का नोटिस ले। अल-कुद्स फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। 1967 से पहले की पोजीशन पर फ़लस्तीनी रियासत बहाल की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी बुनियादों पर हल करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ारत ख़ज़ाना FPR पावर डिवीजन आज ब्रीफिंग देंगे। मुआशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF ने माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रखने का तखमीना दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने अगले साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। निगरान दौर में गंदम दरामद स्कैंडल पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। तमाम अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। गंदम बहरान पर पंजाब हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने संगीन गफलत पर 20 अफसरान मुअत्तल कर दिए। मुतल्लिका अफसरान ने फ्लोर मिल्स पर गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया था। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि महकमे में नाअहल फराइज़ में कोताही बरतने वालों की कोई जगह नहीं। वफाकी काबीना इजलास में ईरानी सदर की वफात पर इज़हार ताज़ियत। इब्राहिम रईसी की खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम ईरानी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। मरहूम इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। ईरानी सदर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। तबरेज़ में नमाज जनाजा के बाद तबरेज़ से तमाम मैयतें कुम लाई जाएंगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर अफराद के जस्ते खाकी कल तेहरान में लाए जाएंगे। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में हरांग अश्कबार 5 रोज़ा सोग जारी। इब्राहिम रईसी की तदफीन मस्जिद में जुमे की शब की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, आसफा भुट्टो के ईरानी कौंसल खाने आमद। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ईरानी सदर की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती तासुरात दर्ज किए। पंजाब में हद तक इज्जत का काला कानून बनाया गया। कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि आइन के मुताबिक किसी भी ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। बाबर अवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों का गला घोंटने के लिए कानून बनाया है।
لاہور کو ماحول دوست شہر بنانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 87 کینال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے LDA ایونیو میں پودا بھی لگایا. سینٹرل پارک جاگنگ ٹریڈ، اوپن جم، کڈز پلے ایریا اور بیڈمنٹن کورٹس بھی قائم. چودھری پرویز الہی کو بھرتیوں کے کیس میں بڑا ریلیف. لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی. جسٹس سلطان تنویر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. وکیل پرویز الہی نے دلائل دیے اور اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کے گھر سے جعلی ریکوری ڈالی. بلوچستان اسمبلی کے 2 مزید ارکان پارلیمانی سیکرٹری مقرر. 49 حکومتی ارکان میں سے 32 کابینہ میں شامل کر لیے گئے. اسمبلی کی مجموعی تعداد کے نصف ارکان کو وزیر مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز بنا دیا گیا. ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان نامہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں اور بات کریں گے آج کی سب سے بڑی اور اہم خبروں کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ آج کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے بات کی جائے گی گندم درآمد اسکینڈل کے حوالے سے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے. اور بلوچستان کابینہ کی بات کریں تو بلوچستان کابینہ میں وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کی بھرمار ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے ہم خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ملوث عناصر کی نشاندہی کر لی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے اور سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ کارروائی بھی کی جائے گی. اسلام آباد سے رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات میں کمیٹی فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی. ذمہ داران کا تعین بھی کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر بڑے فیصلے بھی کر لیے گئے. حکومتی ذرائع کے مطابق نگران دور حکومت میں گندم درآمد کرنے سے متعلق اسکینڈل میں ملوث عناصر کی نشاندہی ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسروں کو معطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے. سابق DG پلانٹ پروٹیکشن AD عابد، فوڈ سیکیورٹی کمشنر 1 ڈاکٹر وسیم، ڈائریکٹر سہیل اور ڈائریکٹر فوڈ سیکیورٹی پنجاب امتیاز گوپانگ کو معطل کر دیا گیا ہے. سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف ضابطہ کارروائی کی منظوری بھی دی گئی ہے. ذمہ دار افسروں پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا الزام لگایا گیا ہے. سرپلس گندم درآمد کرنے سے ملک میں گندم کی مارکیٹ کریش کر گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملہ سامنے آنے پر تحقیقات کا حکم دیا تھا اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کمیٹی سے رپورٹ مانگی تھی. آپ کو بتاتے چلیں گندم درآمد اسکینڈل کے حوالے سے تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ملوث عناصر کی نشاندہی کر لی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وفاقی وزراء برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ کارروائی بھی آج کی جائے گی اور ملوث عناصر کی نشاندہی کا جو پروسیس تھا اس کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اب باضابطہ طور پر جس کارروائی کا انتظار تھا وہ کیا جائے گا. اور 4 افسران ہیں فوڈ سیکیورٹی کے جن کو معطل بھی کیا گیا ہے اس کام میں اور سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ کارروائی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت جرمن وفد کے ساتھ اظہار خیال کر رہے ہیں. Member of Parliament and government officials and very honorable guests from Deutschland. It's really a great pleasure and an honor to welcome you here in Pakistan. And I think it's after a long time we are receiving our great friend from Germany. And Deutschland has been Pakistan's great partner in economic cooperation, in promotion of industry in various areas, and of course a strong partner in promoting technical support, education, and that has been our history together
Today we have delegation from Global Bridges Berlin, and I think it's a combination of politics and guns, economists, and of course finance experts und so weiter. Meinerseits kann ich Sie versichern, dass meine Regierung alle solche Unternehmungen sehr begrüßt und unterstützt. Meine Damen und Herren, Deutschland und Pakistan sind sehr gute Freunde. Das ist richtig genug, 100%. Auch Goethe sagte mal, einmal, es geht im Leben nicht darum, viele Freunde zu haben, aber sondern die richtigen. Meine Damen und Herren, jetzt ich möchte Ihnen von einer meiner persönlichen Erfahrungen erzählen. Möglich? Ich war vielleicht 1969 oder 68 zum ersten Mal in Deutschland mit meinem Onkel. Er ist heute nicht in dieser Welt. Und wir haben besucht viele Städte, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Essen und so weiter. Aber ich war nur 15 Jahre alt. Und wir besuchten auch Mannheim, dort eine Stahlfabrik. Und ich sah mit meinem Onkel, dass ein alter Mann unten und oben und hin und aus geht. Ich war etwas überrascht und sagte, mein Herr, was machen Sie? Er sagte, diese Fabrik war im Zweiten Krieg total zerstört. Ich habe sie mit meinen Händen wieder aufgebaut. Sie ist sie wie mein Kind. Ich war sehr beeindruckt und habe das niemals vergessen. Seit damals, ich habe das geglaubt. Die Deutschen sind wirklich sehr fleißig und auch ehrlich im Geschäftsverkehr. Meine Damen und Herren, wir hatten damals sehr viel Investment aus Deutschland, zum Beispiel in Textilindustrie, Maschinenbau und so weiter. Wir importiert Maschinen aus Deutschland, in Pakistan, im 60 und 70, 80, 90 und so weiter. Auch in Lahore gab es eine Schule, deutsche Sprachschule. Ich habe studiert dort. Es heißt Goethe-Institut. Und auch Technisches Institut in Lahore mit dem Namen Pakistan German Institute. Das war vielleicht in 50 und 60. Es gab auch kein Visum von Deutschland. Ich denke gern an die guten alten Zeiten. Glauben Sie mir, ich denke gern an der guten Seite. Auf Geld. Meine Regierung sieht Deutschland als einen strategischen Partner und ich möchte wieder viele neue Projekte mit den Deutschen anfangen. Die jungen Leute in Pakistan sind unsere Stärke. Wir würden in sie investieren.
Auch Deutschland braucht viele Skilled Workers von Pakistan, von unserem Land, aus dem Ausland. Und ich hoffe, dass wir hier zusammenarbeiten können. Ich bitte Sie, diese Möglichkeiten zu prüfen. Und last but not least, meine Regierung begrüßt solche Besuche aus Deutschland nach Pakistan und ich hoffe, dass Ihr Besuch zu konkreten Maßnahmen führen wird. Jetzt, wir sprechen auf Englisch und dann Fragen und Antworten im Englisch. Entschuldigen Sie bitte für jeden Fehler und vielen Dank, danke schön. Prime Minister, an extremely friendly and warm message to our country, to Germany. It was a message of cooperation for which we are extremely thankful. We appreciate that very, very much. And thank you for taking time out on a busy day to meet with us. Just very briefly, Prime Minister, we are under the chairmanship of Hans Albrecht and in the presence of my wonderful colleague, Ambassador Granas. We feel extremely privileged having this moment with you this afternoon. Global Bridges, as you know, is a private NGO which tries to build bridges. They've been to other countries like China and Egypt and India also. So it was important for us to come here to hear your message. And this group is a diverse group of business leaders, investors, people from the public sector, and other walks. आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म का जर्मन एनजीओ और ग्लोबल ब्रिजेस के वफ़द से मुलाकात में सारे ख्याल और दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और ये मनासिर हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। तबरीज़ में नमाज जनाजा के बाद तबरीज़ से तमाम मैयतें क़ुम लाई जाएंगी और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर अफराद के जस्ते खाकी कल तेहरान भी लाए जाएंगे। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार पर हर आंख अश्कबार है। 5 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है और सोग भी जारी है। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी और अभी मनाज़िर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। और ये मनाज़िर जो कि मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होकर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जहान फ़ानी से कूच कर गए, उसके बाद उनकी आखिरी रसूमात जो कि अभी अदा की जा रही हैं। और तबरीज़ में नमाज जनाजा के बाद तबरीज़ से तमाम मैयतें क़ुम लाई जाएंगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर अफराद के जस्ते खाकी कल तेहरान में लाए जाएंगे और ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर हर आंख अश्कबार है। 5 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है और 5 रोज़ा सोग अभी भी जारी है। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी और अभी आपको दिखाया जा रहा है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफ़र आखिरत और आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की जा रही हैं। यहाँ पर पूरे फ़ौजी एहसास के साथ उनके जो जिस्ते खाकी है उसको सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। लेकिन जो नमाज जनाजा है तबरीज़ में उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद तमाम मैयतों को क़ुम लेकर आया जाएगा। इब्राहिम सदर
रईसी जो हैं उनके दीगर अफराद भी उनके साथ थे जो कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए। उनके जिस्ते खाकी कल तेहरान लाए जाएंगे और ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर हर आंख अश्कबार है। 5 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी और आखिरी रसूमात जो कि अभी अदा की जा रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है और तबरीज़ में नमाज जनाजा अदा की जा रही है। उसके बाद तमाम मैयतें क़ौम लाई जाएंगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर अफराद के जिस्ते खाकी कल तेहरान लाए जाएंगे और ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर हर आंख अश्कबार है और जो पाकिस्तानी परचम है वो भी सरनगू कर दिया गया है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी की तदफीन के हवाले से वो जुमे की शब की जाएगी और 5 रोज़ा सोग का ऐलान ईरान में किया गया है जो कि 5 रोज़ा सोग ईरान में जारी है। एक तरफ के मनाजिर जो कि दिखाए जा रहे हैं आपको, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, वहाँ से ये मनाजिर आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं और उनकी हमरा जो दीगर अफराद थे जो शहीद हुए उनके भी जिस्ते खाकी को कल तेहरान लाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो किए जाएंगे। तबरीज़ में नमाज जनाजा अदा करने के बाद तबरीज़ से तमाम मैयतें क़ौम लाई जाएंगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत जो दीगर अफराद जो कि हादसे का शिकार हुए उनके जिस्ते खाकी कल तेहरान लाए जाएंगे। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर हर आंख अश्कबार जारी है। दूसरी जानिब सिंध असेंबली का इजलास जारी है जहाँ पर शर्जील इनाम मेमन इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सरबत मौजूद ही नहीं है, वो हेस्को या सबको या अकेले ये इदारे जाके वो लेकर आ चुके हैं कि जी यहाँ पे लाइन लॉस है, यहाँ पे हम लोग बिजली की फराहमी नहीं दे सकते। लोड शेडिंग की बात, सर इस गर्मी में भी हीट वेव की बात कर रहे हो, आज से हीट वेव से शुरू है। 22 घंटे बिजली नहीं है, 22 घंटे। यहाँ पे हम 1-2 घंटे के लिए भी बात कर रहे थे, अच्छी बात है, 1 मिनट की भी नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग। 22 घंटे तक की लोड शेडिंग नहीं है। और जिस तरह मैंने बात लोड शेडिंग में बिजली नहीं है, जिस तरह मैंने बात की कि एक बंदे की सजा दुनिया के किसी कानून में किसी और को नहीं दे सकते, इसे कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। आर्टिकल 10 पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी और के गुनाह की सजा मुझे नहीं मिल सकती, मेरे गुनाह की सजा किसी और को नहीं मिल सकती। ये आईने पाकिस्तान कहता है। और अगर इस आईने पाकिस्तान के कहने के बावजूद अगर ये इलेक्ट्रिक कंपनीज इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं तो ये आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और आईन की अगर खिलाफ वर्जी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अदालत में जाना चाहिए। सजा देने वाले आप दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते सजा। सजा के लिए कानून बने हुए हैं। सर 2020 में एक पिटीशन इस नाचीज ने एज एमपीए सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई। पिटीशन नंबर है 1509/2020 शर्जील मेमन वर्सेस नेप्रा। अभी भी हाई कोर्ट में वो पिटीशन होगी। उस पिटीशन में मैंने कहा कि जी आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, हमारे वोटर्स को, सिंध की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, जो कि आप नहीं दे सकते, आईन की खिलाफ वर्जी है। अभी तक पहले नोटिस हुए, फिर उसके बाद उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई। आज दिन तक उसको 4 साल 5 साल हो गए, अभी 4 साल हो गए, अभी तक वो पेंडिंग है। सर ये गलत हो रहा है, ये आप नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, किसी इलाके में अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रीट क्राइम करने वाले क्रिमिनल को ढूंढोगे ना, पूरे इलाके पे बम्बार्डमेंट तो नहीं कर दोगे कि जी इस इलाके में अगर एक क्रिमिनल मौजूद है तो आप पूरे इलाकों पे आप तोप फेंक दोगे। इसी तरह कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन करने के लिए उन डाकुओं को पकड़ोगे ना, आप वहां पे मिसाइल तो नहीं फेंकोगे कि जी पूरे इलाके को उड़ा दिया जाए। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट जो इलेक्ट्रिक कंपनीज कर रही है, वो मिसाइल फेंक रही है अपने अवाम के ऊपर, वो रॉकेट फेंक रहे हैं इस गरीब आवाम के ऊपर कि अगर दो बंदे बिजली के डिफॉल्टर हैं या 2 बंदों ने बिल नहीं पे किए तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। ये वहां पे बिलिंग करना, इंडिविजुअल बिलिंग देना और एक घर को बिजली भेजना, बिजली के बिल भेजना, उनको चेक करना, ये जिम्मेदारी है इन इलेक्ट्रिक कंपनियों की। हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमने भी, हमारी मीटिंग्स हुई, इस्लामाबाद में भी गए, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब से, अवैस लवाल साहब से भी मिले, जो वापडा के चेयरमैन उनसे भी मिले। उधर भी हमने यही पॉइंट रेज किए कि जी आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये जो दे रहे हैं आप गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं, जो कि आपको इस मुल्क के अवाम को मजीद इस तरीके का बोझ नहीं देना चाहिए।
वहां पे हर प्लेटफॉर्म पे रेज किए हैं. जिस तरह रेजोल्यूशन में कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको हर प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ रेज किया है और इसके हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें उम्मीदें कम है इन हेस्को से, इन सेप्को से, इनके इलेक्ट्रिक से. इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी 300 यूनिट जो है वो मुफ्त मिलने चाहिए सोलर के जरिए या किसी भी तरीके से हम हर शहरी को दें कि एटलीस्ट वो बगैर बिल के मुफ्त में उसको वो बिजली मुहैया हो, क्योंकि हमें इन बाकी कंपनीज के हाल पता है कि ये अपने कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही. इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो कि इनको रिजॉल्व करने पड़ेंगे. तो इस हिसाब से इस रेजोल्यूशन की हम भरपूर हिमायत भी करते हैं और मजीद हम ये कहते हैं कि जी हमें इस प्रोसेस में हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले, इन पावर कंपनीज को सीरियसली अपने पैरों पे खड़ा करें और वो अपना काम करें जो उनका असल काम है. वो वहां बैठ के बादशाहत ना करें, वो पावर कंपनीज वहां बैठ के गुंडागर्दी ना करें कि लोगों को मनपसंद बिल देके और फिर वो शहनशाही की तरह हो रहा है. आज इस इलाके की बिजली बंद, आज इस इलाके के ट्रांसफार्मर गायब. ये सरासर नाइंसाफी है और नाइंसाफी के खिलाफ सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी. थैंक यू वेरी मच. जी मेरे भाई, आप दोनों में से कोई एक बोल ले पहले. जी प्लीज. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कल एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से मैं, दानियाल भाई और हम लोगों ने टीपू सुल्तान रोड पे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किया है. सर बात इतनी है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बात की कि आप ये चीज़ देखेंगे पूरे फीडर्स बंद करते हैं, जबकि हमें ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त सिंध असेंबली का इजलास से जारी है और जहां पर यह कहा जा रहा था कि जो भी नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी. और मज़ीद ये भी कहा कि जितने भी मसले हैं उनका हल निकाला जाएगा बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर. इस वक्त कराची में सिंध असेंबली का इजलास जो है वो जारी है. हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए PTI और JUI के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू. ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर असद कैसर की गुज़श्ता माह मौलाना फजल रहमान से 2 से 3 खुफिया मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों में असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान को साथ चलने की दावत दी. आइंदा 3 से 4 रोज़ में अपोजिशन का वफ्द मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी करेगा. हुकूमत मुखालिफ तहरीक PTI के प्लेटफॉर्म ग्रैंड अलायंस या नए प्लेटफॉर्म से चलाने का फैसला भी किया जाएगा. मुलाकातों में असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और उनकी रिहाइशगाह पर मिले. अपोजिशन का वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह गया और फैज़ मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं. फैज़ मलिक, बताइएगा, बड़ा ब्रेक थ्रू आया है ये JUI और PTI के दरमियान, क्या होने वाला है आगे? जी बिल्कुल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए PTI और JUI के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है. ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर जो हैं असद कैसर, उन्होंने गुज़श्ता माह मौलाना फजल रहमान से 2 से 3 जो हैं वो खुफिया मुलाकातें की हैं और जो मुलाकातें उनकी मौलाना फजल रहमान से हुई हैं वो बानी चेयरमैन PTI जो हैं उनकी हिदायत पर भी की गई हैं. असद कैसर और मौलाना फजल रहमान की जितनी भी मुलाकातें हैं वो ऑफ रिकॉर्ड रखी गई हैं और वो इस्लामाबाद में ही हुई थी. और PTI और अपोजिशन रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से इन जो आप जो हैं वो मुलाकात का एक शेड्यूल भी तय किया है एंड 3 से 4 रोज के दरमियान इस्लामाबाद में ही शेड्यूल के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की जाएगी. इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एजेंडा और मिलकर तहरीक चलाने पर भी गौर किया जाएगा. ठीक है, इस पर गौर किया जाएगा. बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए. यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स शामिल करते हैं. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसफ भुट्टो की ईरान के कौंसल खाने आमद. कौंसल जनरल के साथ ईरानी सदर की वफात पर इज़हार ताज़ियत. गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर PTMA पंजाब का ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट जारी. लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 से 28 मई तक हीट वेव रहेगी. और मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैरलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी. गर्मी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना.
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस के हवाले से समाअत करेगा। बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने सप्लाई चेन और कीमतों से मुतालिक अमूर पर कमेटी कायम कर दी है। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन करेंगे। 18 रुकनी कमेटी में 15 कौमी असम्बली के अरकान भी शामिल है। राना तनवीर ने कहा कि कमेटी 4 हफ्ते के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। कमेटी सप्लाई चेन समेत बेसाख्तगियों और ब्लैक मार्केटिंग का जायजा भी लेगी। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते कहीं मत जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शार अहमद फरहाद को 4 दिन में वाजियाब करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क से कि अटॉर्नी जनरल साहब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीज़ों को बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। अदालत ने केस की समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। कौमी इदारे किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकते। इदारों के काम करने के तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाएं तो अच्छा होगा। जब तक मिसिंग पर्सनस के केसेस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता है करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस में नाहरी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर जारी मज़ालिम का नोटिस ले। अल-कुद्स फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। 1967 से पहले की पोजीशन पर फ़लस्तीनी रियासत बहाल की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी बुनियादों पर हल करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ारत ख़ज़ाना FPR पावर डिवीजन आज ब्रीफिंग देंगी। मुआशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF ने माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने अगले साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। निगरान दौर में गंदम दरामद स्कैंडल पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। तमाम अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। गंदम बहरान पर पंजाब हुकूमत का भी बड़ा क्रैकडाउन। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने संगीन गफलत पर 20 अफसरान मुअत्तल कर दिए। मुतल्लिका अफसरान ने फ्लोर मिल्स पर गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया था। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन ने कहा कि महकमे में नाअहल फराइज़ में कोताही बरतने वालों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में ईरानी सदर की वफात पर इजहार ताज़ियत। इब्राहिम रईसी के खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम ईरानी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। मरहूम इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। ईरानी सदर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। तबरीज़ में नमाज जनाजा के बाद सदर रईसी और रफ़का की मैयतें तेहरान पहुंचा दी गई। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर हैरान अश्कबार। 5 रोज़ा सोग जारी। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी। बिलावल भुट्टो, जरदारी, मुराद अली शाह, आसफा भुट्टो की ईरानी कौंसल खाने आमद। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ईरानी सदर की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती तासुरात दर्ज किए। पंजाब में हद तक इज्जत का काला कानून बनाया गया।
قانون کے خلاف قومی اور صوبائی اسمبلی میں مزاحمت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے کہا کہ آئین کے مطابق کسی کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی۔ بابر اعوان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے قانون بنایا ہے۔ لاہور کو ماحول دوست شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے LD ایونیو میں پودا بھی لگایا۔ سینٹرل پارک میں جاگنگ ٹریک بھی بنایا گیا ہے۔ اوپن جم، کڈز پلے ایریا اور بیڈمنٹن کورٹس بھی قائم۔ چودھری پرویز الہی کو بھرتیوں کے کیس میں بڑا ریلیف۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس سلطان تنویر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وکیل پرویز الہی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کے گھر سے جعلی ریکوری ڈالی۔ بلوچستان اسمبلی کے 2 مزید ارکان پارلیمانی سیکرٹری مقرر۔ 49 حکومتی ارکان میں سے 32 کابینہ میں شامل کر لیے گئے۔ اسمبلی کی مجموعی تعداد کے نصف ارکان کو وزیر، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کرغزستان کے طلباء کو واپس لانے کے لیے ہماری 2 پروازیں تیار ہیں۔ ہم نے ادائیگی بھی کر دی ہے، لیکن یہ لوگ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے اپنے بچوں کو لانے کے لیے، اپنے لوگوں کو لانے کے لیے وہاں سے پاکستان، اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی سپورٹ نہیں کر رہی، اور کل سے ہمارا ایئر بس تیار کھڑی ہے، اور وہاں سے بھی ہمیں مشکیک سے بھی سب کچھ آ چکا ہے۔ ہمارے بندوں کی لسٹنگ ہو چکی ہے، ہمارے بندوں کے ڈاکومنٹس پورے ہو چکے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے۔ خود تو کام کرتے نہیں ہو، کسی اور کو کام کرنے تو بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں، بجائے کام کو ڈیلے کرنے کے فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب ہر چیز میں کام کریں، میں فیڈرل گورنمنٹ کو بتا رہا ہوں، اب ہر چیز میں کر رہے ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں، کم از کم کچھ شرم کر لو۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے کرغزستان میں پاکستانی طلباء کو وطن واپسی کے لیے خصوصی پرواز کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ ترجمان ہوا بازی ڈویژن کے مطابق پاکستانی طلباء کو وطن واپس لانے کے لیے آپریشن میں واقع حکومت کی نگرانی میں جاری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی درخواست کے بغیر ایسی سیاسی بیان بازی افسوسناک امر ہے۔ مزید تفصیلات طارق عزیز، نمائندہ خصوصی۔ طارق عزیز، علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا جا رہا ہے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں اور پیمنٹ بھی کر دی گئی ہے، لیکن یہاں پر دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی درخواست ہی موصول نہیں ہوئی۔ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ بالکل جیسا آپ نے کہا کہ ترجمان ہوا بازی ڈویژن نے باقاعدہ اپنے پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرغزستان سے طلباء کی واپسی کے لیے آلریڈی وفاقی حکومت جو ہے آن بورڈ بھی ہے، طیارے بھیجے پا چکے ہیں، وہاں سے کئی پروازیں آ بھی چکی ہیں، ایمبیسڈر آتے بھی ہیں، تاہم کسی کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ایسی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اپنی جو ہے بیان بازی سیاسی سکورنگ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، آلریڈی جو ہے وفاقی حکومت کے اوپر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے ٹھیک ہے طارق عزیز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی آئی اے کے موجودہ شیئرز 25 مئی سے اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ ہو جائیں گے، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز کی تجارت کے لیے اسٹاک ایکسچینج کو خط موصول ہو گیا۔ آخری روز پی آئی اے کے شیئر کی قیمت کا فارمولہ کلاس اے اور بی دونوں پر لاگو ہوگا۔ مزید تفصیلات کاشف منیر سے ہم جان لیتے ہیں۔ کاشف منیر، بتائے گا معاملہ کیا ہے پی آئی اے کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنی ہے، پی آئی اے کے اس کے جو شیئرز ہیں اس کی تجارت کے لیے اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ خط بھیج دیا گیا ہے۔ جو موجودہ پی آئی اے کے شیئرز ہیں ان کی جو میعاد ہے 25 مئی کو اس کو وہ ڈی لسٹ ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جو خط ہے وہ چیف ایگزیکٹو پی آئی اے نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ جو پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے کلاس اے اور بی کے شیئرز ہیں ان کی قیمت کا تعین کر دیا گیا ہے، اور 24 مئی کو ٹریڈنگ کے آخری دن پی آئی اے کے شیئر کی قیمت پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئر کی قیمت ہوگی۔ آخری دن پی آئی اے کے شیئر کی قیمت کا فارمولہ کلاس اے اور بی دونوں پر لاگو ہوگا، اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی نے بھی موجودہ پی آئی کے شیئر کی آخری ٹریڈنگ ہے اس کی سیٹلمنٹ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف منیر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
تو گرمی کے حوالے سے بات کریں، گرمی بڑھتے ہی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ بجلی کی گھنٹوں بندش سے شہریوں کی جان پر بن آئی ہے۔ ٹرانسفارمرز کا جلنا بھی معمول بن گیا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ سے متعلق اپڈیٹس ہم جانتے ہیں، مختلف شہروں میں موجود ہیں ہمارے نمائندگان، ان سے صورتحال کے بارے میں جانیں گے۔ عدنان عزیز ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے حماد یوسف ہمارے ساتھ ہیں، فیصل آباد سے جویریہ نذیر، اور پشاور میں ہمیں بتائیں گے جمیل خان کے وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ عدنان عزیز، آپ لاہور میں موجود ہیں، ٹرانسفارمرز بھی خراب ہو رہے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں میں بھی ٹرانسفارمر یہاں پر خراب ہوئے، کیا صورتحال ہے؟ گرمی کتنے بڑھنے والی ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، گرمی کے دوران جو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جو مسائل ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو لیسکو میں جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود لیسکو کے جو مختلف ڈویژن ہیں اس میں خاص کر شیخو پورہ سرکل، اس کے علاوہ مرید کے اور جو تھرڈ سرکل میں باقاعدہ اوور بلنگ کی جا رہی ہے اور مرضی کے جو بل ہیں وہ باری برکم بل چارج کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو لیسکو کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ لاہور شہر میں تمام تر جو اضافی سامان پہنچا دیا گیا ہے اور کسی بھی علاقے میں اگر بجلی بند ہوتی ہے تو وہاں پہ فوری طور پر جو ٹرانسفارمر کو تبدیل کیا جائے گا۔ 6 سے 7 گھنٹے بجلی بند رہنے سے جو ہے وہ عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسری جانب اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ نے بھی عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے عدنان عزیز، لاہور کی صورتحال یہ ہے۔ کراچی سے حماد یوسف ہمارے ساتھ ہے۔ حماد یوسف، کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ اوور بلنگ کی جا رہی ہے، لائٹ نہیں آ رہی، یا گرمی بہت زیادہ ہے، کیا حالات ہیں؟ شہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بجلی کی جو بندش ہے وہ مختلف علاقوں میں کی جا رہی ہے، جس میں جو ہے ملیر، لیاقت آباد، شاہ فیصل، اورنگی ٹاؤن اور دیگر جو ہے علاقے شامل ہیں۔ وہاں پر جو ہے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس میں 12 سے 14 گھنٹے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے دن میں لائٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شہریوں کا معاملات زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ جو ہے جن کی تنخواہ کم ہے، 20,000 22,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن ان کے بل بھی جو ہے وہ 12 سے 15,000 روپے آ رہے ہیں۔ اوور بلنگ کی جا رہی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بجلی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حماد یوسف، کراچی میں تو بہت برا حال ہے۔ فیصل آباد سے جان لیتے ہیں، فیصل آباد میں جویریہ نذیر ہے۔ جویریہ، بتائیے گا فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں وہاں کے شہری؟ جی بالکل، فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہری علاقوں کی اگر بات کی جائے تو شہری علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ چکا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گھریلو صارفین، کاروباری افراد تمام ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ فیسکو حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ آج بھی 36 بجلی چوروں کو پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ 255 روز سے یہ کارروائیاں فیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف جاری ہیں، جبکہ 8,000 سے زائد جو ہے مقدمات کا اندراج کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانے عائد کیے گئے اور ریکوری بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے ثمرات جو ہیں وہ شہریوں کو نہیں مل رہے۔ فیصل آباد میں جو کا تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے، شہری خاصے پریشان ہیں اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اسے کم کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ احکامات دیے جائیں، یہ کہا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ جویریہ، آپ نے فیصل آباد سے آگاہ کیا۔ جمیل خان، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی، کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گرمی کے حوالے سے بتائیے گا۔ یقیناً گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ پشاور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اندرون شہر کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے بجلی کا دورانیہ پہنچ چکا ہے، وہ بھی غیر اعلانیہ۔ شہری بھی تنگ آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے زیادہ تر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ گرمی ہے، خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے، گھروں میں بچے جو ہے وہ رل رہے ہیں شدید گرمی سے، اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جو مختلف روزگار ہے وہ بھی ٹف ہوتے جا رہے ہیں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے۔ پشاور کے عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور منہ ریلیف دیا جائے، ورنہ ان کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، پشاور سے جمیل خان نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اس کے علاوہ فیصل آباد سے جویریہ نذیر، حماد یوسف کراچی سے اور عدنان عزیز ہمیں لاہور سے تمام صورتحال کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور گرمی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और जिसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी बराए काबीना और इसके अलावा कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास था, जिसमें मरीम नवाज़ ने सदारत की। मरीम नवाज़ ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। वाटर चार्जेस में इजाफे से बिजली मज़ीद महंगी होने का अंदेशा था। वज़ीर आला ने कहा कि चार्जेस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, मुखालिफत करेंगे। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। ये रिटन मौजूद है, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं इन्हें प्रॉपरली प्रिपेयर कर लूँगा। वज़रा को भी मैंने कहा है कि वो आएँ, अगर वो नहीं आते आई विल बी रिस्पॉन्सिबली आंसरिंग योर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जो जवाबात आए हुए हैं मुख्तलिफ़ महकमों की तरफ से, जिनमें पाकिस्तान रेलवेज़ के हैं, जिनमें इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी के सवालात थे, उनके जवाबात आए हुए हैं, आपके सामने पड़े हैं। मैंने सिर्फ ये इस्तदा की कि 5 ये सारी यहाँ पे हमारी जो एडवाइजरी बिजनेस कमेटी का इजलास अभी हुआ, इसमें सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स कि अगर इसे डिफर कल के लिए कर दिया जाए और जो बाकी वहाँ पे भी ये बात हुई कि इसको अगर डिफर किया जाए तो नेक्स्ट के लिए अगर आप लोगों की कल के लिए कल हो जाए मैं मौजूद। ये वज़ीर पार्लिमानी अमूर के दरख्वास्त पर आज के तमाम सवालात मुखर किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कल के ऑर्डर नंबर 3 ये सफ़ा नंबर है ये। अच्छा ये इसके हवाले से ये सेनेटर मोहम्मद इसाक डार वज़ीर बराए अमूर खारिजा ऑर्डर नंबर 3 पेश करे। Of Minister for Foreign Affairs, since he is not in Pakistan, to lay before the Senate the Apostille Ordinance 2024 number 1 of 2024 as required by clause 2 of Article 89 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan। मैं सर अर्ज़ कर दूँ, ये एक रिक्वायरमेंट है आईनी आर्टिकल 89 के तहत, ये ऑलरेडी नेशनल असम्बली में ले हो चुका है। लीडर ऑफ अपोजिशन आप सर कमर कर रहे हैं चेयर की तरफ। ऑर्डर। तो ये सर ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ले कर दिया। अब ये बिल की सूरत में कमेटी के पास जाएगा। ये हमने ट्रीटी जो है वो रेक्टिफाई किया पाकिस्तान में, और इसकी वजह से सर आम लोगों को आसानी होगी। जो कानूनी दस्तावेज़ात है सर वो मुख्तलिफ मराहिल में पहले अटेस्ट होती थी, उस अदालत से भी लें, फिर उस एजेंसी से लें, फिर उनका सर्टिफिकेट, फिर तीसरी एजेंसी का सर्टिफिकेट। ये उन्होंने वजारत ख़ारजा को एक डेजिग्नेट अथॉरिटी दे दी कि आप सर्टिफाइड कॉपी एक जगह से लें, वो पाकिस्तान की उस पर मोहर सबत होगी, और वाइस वर्सा दूसरे मुल्कों से भी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ एक अटेस्टेशन वुड सर्व द लीगल पर्पसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। तो एक सिंपल सी ऐसी अमेंडमेंट थी, क्योंकि वो टाइम बार हो रहा था, इसलिए सर इस पर ऑर्डिनेंस दिया गया। अब वो ले कर दिया गया है नेशनल असम्बली में, आपकी इजाज़त से, हाउस की इजाज़त से आज यहाँ पे भी ले हो गया। मे बी रेफर टू कमेटी सर एज अ बिल। सर बन जाती हैं जी। आइटम नंबर सर 1 मिनट सर, ये छोटा सा बिजनेस है जी। मैं बात करना चाहता हूँ जी इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है ना। कमेटियों की भी बात अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अगली आइटम ले लें जी। बड़ी सर नेक्स्ट आइटम 4 सर ये फॉर इंफॉर्मेशन। मैं सर अर्ज कर दूं कि ये ऑर्डिनेंस मैं अर्ज कर देता हूं, ये ऑर्डिनेंस किया जाता है। ये ऑर्डिनेंस पहले से कौमी असेंबली में ले होके कमेटी को जा चुका है। ये फॉर इंफॉर्मेशन है। 2024 को पेश किया गया, अब इसे बराए इतला सेनेट में पेश किया जाता है। मेरा तो सवाल ये था सर, शुरू आगे जाए जी, आइटम नंबर 4 दें। ऑर्डर नंबर 5
पेश किया जाएगा। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ बराए कानून और इंसाफ ऑर्डर नंबर 5 पेश करें। सर मैं आई ले बिफोर द सेनेट द कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2024 नंबर 4 of 2024 as required by clause 2 of article 89 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan। जी तैयार। सर लेजिस्लेटिव बिजनेस हो रहा है, ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस पेश किया गया है। ऑर्डिनेंस पेश किया, तस्वूर किया जाता है ये ऑर्डिनेंस पहले से कौमी असम्बली में 13 मई 2024 को पेश किया गया। अब इसे बराए इतला सेनेट में पेश किया जाता है। सर अभी बिजनेस हो रहा है सर, प्लीज बिजनेस तो कर लेने दें। एक मिनट आप प्लीज एक नंबर 4 तो बात तो करने दें। आइटम नंबर पहले आप लोग कह रहे वज़रान नहीं आ रहे, जब आ जाते तो आप इनको सुने तो सही। एक मिनट नंबर 4 जी। ऑर्डर नंबर 4 पेश किया जाएगा। राना तनवीर हुसैन साहब बराए नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ऑर्डर नंबर 4 पेश करें। Sir, I on behalf of Minister for National Food Security and Research to lay before the Senate the Seed Amendment Ordinance 2024 number 2 of 2024 as required by clause 2 of article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। आपको बोलने देंगे, मैं भी कंट्रोल ना करें। मैं भी हूँ यहाँ पे। एक मिनट प्लीज। नहीं, ये सारी चीज़ें बिजनेस कमेटी में हो गई। अगर वैसे आपने बोलना है हम आपको बोलने देंगे। जी बता दें। जी जनाब चेयरमैन, ये आइटम नंबर 4 जो है वो भी ले कर दी गई है हाउस के सामने। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन जी। दिस इज ऑल्सो लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। ऑर्डिनेंस पेश किया, तस्वूर किया जाता है ये ऑर्डिनेंस पहले से कौमी असम्बली में 29 अप्रैल 2000 आप सुनेंगे तो समझ आ जाएगा 24 को पेश किया गया। अब इसे बराए इतला सेनेट में पेश किया जाता है। शुक्रिया जी, थैंक यू। चेंज ऑफ सीट नहीं, वो सेनेट का इजलास से जारी था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। आपको बताते चले यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा था जिस पर अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा करना शुरू कर दिया और आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि पहली बार इस तरह का माहौल देखा जा रहा है। और यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में तरामीम नज़रसानी के लिए कमेटी कायम। जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनियर राना सनाउल्लाह होंगे। फैसलाबाद में 3 साला बच्ची ने सुई निकल ली। अरूज तशवीशनाक हालत में चिल्ड्रन हस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने कामयाब एंडोस्कोपी ऑपरेशन से सुई निकाली। बच्ची की हालत खतरे से बाहर। और फैसलाबाद अचकीरा के मकाम पर सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की मौजूदगी। महकमे सेहत ने जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। अगले माह जिले भर में हंगामी पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। आप प्लीज इसके बाद कर लें। 6 डिफर हो गया है, 7 मूव करें। थैंक यू मैडम चेयर। I move the following call attention. I'd like to draw the attention of the Minister for Power towards the issue of imposition of tax on solar energy users, undermining the efforts of sustainable green energy. Madam Chairperson, the issue that Pakistan faces vis-a-vis energy is multifaceted. इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी या तो आ नहीं रही या हम जहाँ आ रही है वहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी से महंगी तर होती जा रही है। आप देखें कि सिंध में कई देही इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। कराची में जहाँ प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पर लोड। आपके मेंबर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके मेंबर्स इस वक्त मुस्तकिल सरापा एहतजाज हैं। उनका इशू कल आ जाएगा क्योंकि मिनिस्टर मौजूद नहीं है। जी
आप उनको ख़त्म करने दें, we will address your issue, please. The minister is not available and the honorable member needs a proper answer. No, she needs a proper answer. She deserves a proper answer. और ये पाबंद करेंगे कल, आप मिनिस्टर पाबंद करेंगे या तो आप खुद जवाब देंगे कल जी. She deserves a proper answer. You will get one. मैं तो ये भी डिफर करने तैयार थी जी. After this I'll let you speak. After this जी खत्म करें. कुरतुलैन सेनेटर आप बताइए. मिनिस्टर साहब, she will speak, आप भी बात करें. मिनिस्टर साहब, if I can have your attention. Thank you. क्लब हो जाएगा, वो क्लब हो जाएगा. ठीक है, आप बोलिए. The thing is, Chairperson, please carry on. Maybe बिजली के मसाइल, शायद बिजली के मसाइल, अवाम के मसाइल पीटीआई के लिए तरजीह नहीं रखते, सिर्फ शोर शराबा तरजीह रखता है. What I want to talk on is a very serious public issue. सेनेट का इजलास अभी जारी है और सवालात का वक्फा दरमियान में आ चुका है. एक ब्रेक शामिल करते हैं. सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं. कि जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है. इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को. आप प्लीज़ रिकॉर्ड सामने उठाएं. ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कन्फ्यूजन मची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है. मैं किसी को जो खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए. आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है. IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें फिगर आउट ही नहीं करती. IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज़्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे. दैट इज़ इट. उसके अलावा हमने IMF के साथ जो एंगेजमेंट की है, उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं, उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं. ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट ख़त्म करेंगे तो 2 रुपए यूनिट की कमी आएगी. अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल के ऊपर लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपए यूनिट की कमी आएगी. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपए यूनिट का इफेक्ट आएगा. तो हमने इन तमाम चीज़ों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूर बात की, और हमारा हक है. और हम ना सिर्फ वहाँ करते हैं बल्कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर भी ओपनली ये बात करते हैं. तो मैं आपको इस हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूँ, मैंने परसों या कल, आई थिंक इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, I made a clear statement in a press conference in Lahore also that has been reported in the Dawn yesterday. And in spite of that report, there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air कि we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors. हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता. जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है
کسی کا 7 سال کا ہے, کسی کی ابھی ڈیوریشن 5 رہ گئی ہے, کسی کی 4 رہ گئی ہے. اس میں وی آر کمپلیٹلی کمیٹڈ کہ ہم انہی ریٹس کے اوپر خرید و فروخت کریں گے جس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ سائن آف کیا ہے. باقی رہ گئی بات کہ آئندہ کیا ہوگا. اس وقت ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں بات کرنے کے آئندہ کیا ہوگا. جب ہم نے خود اپنی فائنینشیل ماڈلنگ نہیں رن کی, جب ہم نے اپنے بیٹھ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے سسٹم کے اوپر اس کا ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ کیا آ رہا ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر کیا ضرورت ہوگا, جب یہ انشاءاللہ 1500 میگا واٹ 4500 میگا واٹ پہ پہنچے گا ہماری پالیسیز کی وجہ سے, جب رینیوبلز کی پازیٹیو پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے گا, تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. یہ جو اپر کلاس کے لوگ انویسٹمنٹس اس میں کریں, بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا لائف لائن کنزیومرز اور پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے ٹیرف کے اوپر کیا ریٹ کا اثر پڑے گا. آج سے 2 سال پہلے جب کوئی انویسٹ کرتا تھا ایک سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم میں, اس کا 3 سے 3.5 سال کے اندر پے بیک پیریڈ ہوتا تھا. اس کی انویسٹمنٹ یوز ٹو پے ہم اور ہر بیک ان 3.5 to 4 years. That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. یہ آج کی خبر 1 آ گئی اور 2 آ گئی اور on the basis of just presumptions. So thank you. As long as you are not privileging an aging and inefficient grid. No. And captive power. بالکل ابھی میں آپ کو دوں گی محسن صاحب کو. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر پالیسی. لیکن آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے سینیٹر, آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے. اگر ہم نے in the future آج سے مہینہ بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, دس از اے ڈائنامک سیکٹر, اس کی اپنی اس کی کوالیفیکیشنز ہیں مختلف. آپ کا فیول مکس ہے, آپ کا ٹرانسمیشن مکس ہے, آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ہر چیز کے اندر آہستہ آہستہ جس طرح ہم گرو کریں گے, جب ڈائنامزم ریکوائر کرے گی, جب ہمارا سیکٹر ریکوائر کرے گا, اس پالیسی کا اگر ریویو ہوگا کسی سٹیج کے اوپر بھی, تو وہ ایک رسپانسبل طریقے سے سٹیک ہولڈرز اور سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ہوگا. تو لیٹ می اشور دا ہاؤس دس اباؤٹ دس اگین. دیر از نو such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, we will whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner. شکریہ منسٹر صاحب, آپ نے کافی اپنا ایک کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ دیا ہے. محسن صاحب آپ کو ضرور دیکھیے, کال اٹینشن میں آپ شامل نہیں تھے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اس ہاؤس کے وقار کا آپ حصہ ہیں. پلیز ابھی میں آپ کو موقع دیتی ہوں 5 منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے. مولانا صاحب آپ سے پہلے, مولانا صاحب سینیٹر صاحب ان کا مائک آن کریں. آئی ول کم ٹو یو آفٹر دیٹ, پلیز شو پیشنس. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحبہ. میں تو ایک گزشتہ ایک چیز یاد دہانی کرانا چاہتا تھا. ہمارے یہاں چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ سینٹ مکمل ہو چکا ہے. میں نے اس دن بھی ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ سینٹ مکمل نہیں ہے, اور ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. تو یہ گزارش کرنی تھی کہ اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے, کیوں وہ الیکشن نہیں ہو رہے, ان کو کس وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کو یہاں اپنی نمائندگی سے محروم کیا جا رہا ہے, یہ زیادتی صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے. یہ آپ کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اس میں ذرا دلچسپی لیں, پتہ کریں کہ کیوں اس کو ڈیلے کیا. سینیٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے, اس ہاؤس کو مکمل کریں. پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.